Y vamos a arrancar, estamos arrancando el vivo entonces. Estamos acá con Fabiana, con Daniel, con Barbie, con todo el equipo de Musa. Vamos a ver si ya Rebeca ya está para unirse. Ahí estamos. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Soy Erika, yo estoy detrás de cámaras. Acá estamos con Barbie, con Daniel y con Fabiana. Fabiana es la fundadora y directora de Musa, psicóloga también, tiene más de 25, 30 años en salud pública. Daniel igual, Daniel es nuestro médico asesor, ginecólogo, también con más de 30 años de experiencia en la salud pública, abogando por los derechos no reproductivos, reproductivos sexuales. Y también, bueno, con Barbie, que ya la conoces. Para todos nuestra comunidad de Musa, los que no conocen a Rebeca, ella es fundadora y directora de Proyecto Vivas. En el 2020 lo fundaste, puede ser. Es abogada y activista por los derechos sexuales y reproductivos. Así que, bueno, más que nada, los dejo para que se empiecen a saludar. Yo voy a estar acá detrás de cámara moderando y viendo los mensajes y eso, a ver si por cualquier cosa, y bueno, los dejo para que se presenten y charlen. Bueno, buenas tardes, Rebeca. Ya nos conocemos, pero nos saludamos hoy. Lo que vamos a hacer, como estamos interactuando con dos países, vamos a hablar lento. Vamos a hablar lento para que nos podamos comprender, ¿sí? Sim, vamos falar pausadamente para todo mundo entender. Boa noite a todos e a todas. Un gusto verte nuevamente, Rebeca. Un gran abrazo. La idea, Rebeca, es comenzar presentándonos, digamos, más allá de los nombres de cada uno, la función que tenemos cada uno, presentar las dos instituciones, Proyecto Viva y Musa. Esto es para que la gente de Argentina conozca Proyecto Viva y las mujeres de Brasil conozcan Musa. Y este trabajo en conjunto que venimos haciendo. ¿Querés comenzar a contar um pouco do Projeto Viva? Então, o Projeto Vivas ele surge em 2020. A nossa missão inicial era auxiliar as meninas e as mulheres a acessarem os serviços de aborto legal em países como Argentina e Colômbia, né? As mulheres que elas não se enquadravam nas previsões legais. Com a vinda da pandemia e com o governo Bolsonaro, que dificultou todo o acesso ao aborto legal, nós entendemos que a nossa atuação precisaria se expandir. Então, nós começamos também a atuar nos casos onde as meninas, as mulheres, as pessoas com capacidade de gestar e que tinham respaldo legal pudessem acessar os serviços, mas por algum motivo não conseguiam. Pode ser desde não encontrar serviços de aborto legal próximos, precisar se deslocar, ou limite de tempo gestacional que não a atendesse. Então, nosso trabalho começa com apenas os casos internacionais, mas logo nós entendemos também que é necessário atender as meninas e as mulheres que precisam acessar o serviço de aborto legal aqui no Brasil. Barbie, ¿nos querés hacer un resumen de lo que acaba de decir Rebeca? Claro, dijo que al principio el Proyecto Viva inició ayudando justamente a las mujeres a hacer el aborto fuera de Brasil. Al principio ayudar para que vinieran acá o Colombia. Y así nació el Proyecto Vivas. Bien. Bien. ¿Y Musa? Bien. Musa nació hace 5 años. Un proyecto que lo pensamos con Daniel en otro contexto de trabajo y le fuimos dando forma en estos 5 años, que ha tenido diferentes etapas y diferentes momentos, pero cuando pensamos la necesidad de un espacio
diferente a lo que existía en ese momento, que era la respuesta que daba salud pública. La salud privada también estaba dando una respuesta un poco engañosa en Argentina, ¿no? Porque lo que hacía era falsear un diagnóstico. Y en la salud pública, bueno, los tiempos eran diferentes. En Argentina hay una franja de la población que tiene lo que acá se llama obra social, que es una cobertura de salud, ¿ah? Diferente a la privada. Está una cobertura privada y una cobertura por obra social, y esas mujeres justamente trabajadoras eran las que no tenían un espacio donde resolver. Así nace Musa, y a través de estos 5 años fuimos pasando diferentes etapas hasta llegar al día de hoy con un plantel de 16, 17 personas trabajando en Musa, 10 médicos en distintas funciones. ¿Querés resumirle, Bárbara? Se entendeu, Rebeca? Bom, Musa é projeto, uma clínica entre o privado e o público para atender justamente essas mulheres que estavam com dificuldade de aceder ao aborto legal aqui e também um espaço híbrido, onde a gente possa brindar uma atenção integral entre o público e o privado. No, es interesante, me parece que podemos comentar y compartir en este espacio un poco la situación legal que tiene Brasil en este momento en relación con el acceso de las mujeres y personas con capacidad de gestar a la práctica del aborto. ¿Cuáles son las leyes? Que espero que las comentes mejor, Rebeca, que lo puedo hacer yo. Pero me parecería interesante en este intercambio ver cómo Musa, en su momento en la Argentina, con un panorama legal por causales más restrictivo que el actual, que cuenta con una ley y que tenía solamente una regulación en el Código Penal, con eso que había y existía ya, digamos, desde las organizaciones de mujeres, desde la sociedad civil, desde el público, pero también Musa en su momento, desde el subsector privado de la salud, se engancha, digamos, en esto que nosotros llamamos alguna vez la despenalización social y la despenalización institucional, o en las instituciones de salud, de la práctica del aborto. Y cómo, con lo que teníamos, pudimos sentar las bases para que luego, cuando hubo una ley, ya prácticamente Musa, por ejemplo, ni tampoco el subsector público, como ejemplo acá en Rosario, no tuvieron que hacer grandes cambios porque había, digamos, una base de pensamiento, de compromiso en muchos y muchas profesionales y en la sociedad civil que facilitó la cosa, ¿no? ¿Cómo es hoy por hoy el sistema de regulación del aborto en nuestro país hermano, en Brasil? Em resumo, Rebeca, o final da pergunta, o contexto, como que se deu e está dando as leis em relação ao aborto no Brasil. Nós temos 3 situações onde o aborto legal é possível aqui no Brasil. Quando essa mulher ou menina é vítima de violência sexual, risco de vida materno, e mais recentemente, em 2012, o Supremo Tribunal declarou que fetos anencéfalos também, mulheres grávidas de fetos anencéfalos também poderiam fazer a interrupção se assim desejasse.
Hoje a gente consegue extrapolar a anencefalia para fetos com má formação fetal sem expectativa de vida extrauterina. Mas são 3 situações muito bem desenhadas. Quais são os problemas das mulheres acessarem, né? Aqui, a nossa legislação entende que qualquer menina com menos de 14 anos, ela é uma vítima de violência sexual presumida. Mesmo que ela, entre aspas, consinta aquela relação, ela é considerada uma violência sexual. Hoje, no Brasil, nós temos uma média de 20 mil meninas menores de 14 anos, né? Todos os anos que viram mães dos filhos de seus abusadores. Então, é complicado a gente falar que existe acesso, né, quando é violência sexual, quando nós temos 20 mil meninas dando à luz a filhos que foram gerados por meio de uma violência sexual. Nossa outra possibilidade é risco de vida materno, que também não acontece, visto que durante a pandemia, o Brasil ele foi o epicentro de morte materna, porque escolhia-se não entubar aquela mulher gestante para preservar a gestação, em vez de oferecer a intubação, a interrupção naquele caso. E também quando é uma mulher que está grávida de um feto sem expectativa de vida extrauterina ou anencéfalo, existe toda uma burocracia que impede, retarda essas mulheres de acessarem. As mulheres que utilizam o serviço público no Brasil raramente conseguem fazer 3, 4 ultrassons durante a gestação. Quem dirá uma ultrassom que consiga detectar uma má formação. Então, é muito complexa a situação aqui no Brasil. Fora que na lei não há, por exemplo, limite de tempo gestacional. Mas existe uma regulamentação governamental que é muito abaixo de uma lei, que vai falar que o aborto só é possível até 22, 24 semanas. Que a partir daí já não seria mais aborto. Então, muitos serviços públicos que oferecem interrupção da gestação, elas utilizam esse parâmetro para falar assim, olha, nós só fazemos até 20, 22 semanas, o que complica muito, né, visto o tamanho do Brasil. Hoje, nós temos 5 serviços de aborto legal em todo o território que fazem abortos acima de 24 semanas. Então, é muito complexo a gente falar, né, que existe a lei, mas que essas meninas e essas mulheres elas não estão conseguindo acessar os seus direitos. ¿Se entendió todo, Alicia? No, pero traducí igual por la gente que está escuchando. Claro, los parámetros de la ley de Brasil para interrupción quedaron 14 años, pero hoy Rebeca nos traigo un dato de que muchas de mis chicas son madres y que no se aseguran este derecho y son madres de sus abusadores, así que sus violadores. Así que esta ley por sí sola no se cumple. Y el otro caso sería el acceso al diagnóstico de interrupción, ya que pocas mujeres del sistema público tienen acceso a una ecografía o un ultrasonido que detecten eso temprano. Cuando hay casos de anencefalia. Exactamente, con el caso de anencefalia, encima que si detecta muy tarde, igual la ley dice hasta 20, 22 semanas. Entonces, hasta que se detecte la mala formación, ya pasó el tiempo de que Brasil igual es un país muy grande y tiene 5 puntos, mencionó Rebeca, de acceso a la interrupción. O sea, una mujer que está en el sur, tenéis que caminar muchas provincias, lo que serían los estados de Brasil, para llegar a un hospital. Tampoco pueden moverse así de esta manera. Así que son las dificultades. Otra dificultad, Rebeca, si entendí bien, es que la causal salud sería solamente salud física, biológica. No contempla otras situaciones de salud como salud mental o el aspecto social de la salud. Y la otra cuestión que se convierte en una barrera es que, si entendí bien lo que has mencionado, es no solo la accesibilidad geográfica, que a la posibilidad de llegar a alguno de esos puntos destinados para poder realizar una interrupción del embarazo,
sino que también hay una cuestión burocrática y de equipos de salud y determinados profesionales que son quienes estarían habilitados a dar el sí, digamos, de alguna manera. ¿Entendí bien, Rebeca? Isso, Então, justamente está falando do faixa saúde que no Brasil não contempla a questão social e psicológica do estado de saúde da mulher. É verdade isso? exatamente. Muito mal a gente consegue comprovar um risco de vida, né? Um risco de morte para essa mãe. Quem dirá o aspecto social, psicológico daquela mulher. Isso está totalmente fora dos nossos parâmetros hoje em dia, infelizmente. En Argentina, perdón, digo más, en Argentina, digamos, si bien tenemos una ley y tenemos una ley que habilita, y la ley dice profesionales, no habla de que quien está habilitado a poder realizar la práctica o contemplar o dar lugar a que se dé la práctica tenga que ser médico y médico ginecólogo, como se da en la mayoría de los países, y que eso opera como una barrera. Pero aunque tenemos profesionales, en general, todavía, cuando uno entra al interior de las profesiones, como enfermería, obstétricas, parteras, que lo decimos, o matronas en Brasil, bueno, no tienen legalmente habilitadas las competencias para poder hacerlo. Entonces todavía se sigue reduciendo esta práctica a profesionales de la medicina, no porque las otras profesiones lo tengan prohibido, ¿sí? Sino porque, bueno, legalmente no tienen aprobadas las competencias para hacerlo, ¿sí? Se entendeu, Rebeca? Que aqui na Argentina, pegando essa última parte, apenas os médicos, né, o profissional da medicina é apto para fazer o procedimento de interrupção, embora a gente tenha outros tipos de profissionais, como as parteiras, outros tipos de profissionais da saúde que poderiam estar fazendo, mas ainda não existe essa regulamentação para a prática aqui. Então, por agora, é somente a prática mesmo. Gostaria que você... Bueno, de la otra vez estábamos hablando que Rebeca mencionó que mismo legalizado en Brasil no tiene infraestructura, no tiene, mismo que se legalice hoy, en Brasil no tiene estructura de profesionales, justamente materiales, clínicas, especializaciones en esto. Entonces, se você fala pouquinho, Rebeca, sobre o quão o Brasil não está preparado mesmo com a legalização, de não ter profesionales, de no ter infraestructura y materiales, digamos así. Bien, en Argentina, digamos, si bien está la ley, Argentina es más chico que Brasil, es más pequeño, pero también es un país grande, muy largo en extensión, y no en todas las provincias, no en todos los estados de Argentina se tiene acceso. En general, los estados que son más grandes, con mayor cantidad de población, serían, teóricamente, lugares donde se facilita el acceso. Ahora, cuando nosotros nos alejamos de Rosario, Buenos Aires, también las mujeres se ven con serias dificultades para acceder. La herramienta que tienen las mujeres es la ley, pero así todo, bueno, no en todos lados se cumplen, o demora mucho tiempo en hacerla cumplir, y esto complica la situación de las mujeres. Rebeca, una pregunta que me interesa mucho es, si tuviéramos que decir en qué andan, o cuál es el eje de la lucha del movimiento de mujeres en Brasil en relación al aborto. ¿Cuál te parece
parece que son el punto, digamos, clave o lo más interesante o más importante que ahora está viendo Brasil, y sí algo de la experiencia de Argentina y de Colombia está siendo tomado por el movimiento de mujeres. Para quem está no Brasil, eu explico, a pergunta é qual o eixo, né, qual é a direção que está a luta das mulheres hoje no Brasil, e se vocês têm alguma referência que seja de Colômbia ou Argentina para dar continuidade aí no Brasil. Certo. A primeira pergunta, né? Nós aqui no Brasil, infelizmente, entendemos que não temos recurso nem material e nem humano para trabalhar hoje nos 3 casos que a lei permite realização do aborto. Quem dirá quando ocorrer a descriminalização. Então, a gente sabe que o nosso problema ele é muito maior do que a criminalização. Existe também a penalização social, né, do aborto. O aborto ainda é um grande estigma aqui no Brasil, né? Mesmo por aquelas mulheres que se entendem favoráveis, quanto também aquele grupo que se entende pró-vida de feto, né, pró-morte de mulher. E aí, respondendo, né, a sua pergunta sobre a nossa movimentação. Em 2017, se eu não me engano, foi proposto uma DPF, né, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que pede a descriminalização do aborto. Só para vocês entenderem, essa ação é como se ela falasse, olha, a criminalização do aborto vai contra os princípios constitucionais regentes hoje. Então, ela pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana. A ministra relatora é a Rosa Weber, ela vai se aposentar esse ano, mas ela já comunicou que pretende colocar o tema, né, o pedido em pauta, agora no 2º semestre, né? Então, ela quer fazer o voto dela antes da aposentadoria. Então, a gente está muito, muito ansioso, né? Muito ansiosa, com grandes expectativas de que o assunto seja levado a público, né? Que traga o reconhecimento da importância que o aborto é. Porque só para vocês entenderem, na pandemia o aborto ele ficou muito em alta devido a um caso de uma menina de 10 anos, vítima de violência sexual, que não conseguiu fazer um aborto no estado dela. Ela teve os dados dela e da família divulgados pela ministra do governo Bolsonaro. E essa menina precisou sair do estado dela para ir para outro hospital para se fazer a interrupção. Então foi um caso que chocou muito a mídia. E a gente precisa mostrar que não é só os casos das meninas. Realmente é muito preocupante, mas a gente tem milhares de meninas e mulheres que morrem na ilegalidade, que colocam as suas vidas em risco todos os dias, quando o próprio Estado as empurra, né, para a questão da ilegalidade. Então, elas compram remédio em qualquer lugar, elas tomam qualquer coisa. Nós tivemos um caso da Ingriane Barbosa aqui no Brasil, onde ela inseriu um talo de mamona no útero para fazer a interrupção da gestação. E essa mulher morreu. Então, ela é só mais uma que o Estado empurrou para a ilegalidade e aconteceu essa tragédia. Bueno, en general dijo que la dificultad del acceso, obviamente, a la ley y con el gobierno Bolsonaro mencionó un ejemplo de una niña de 10 años que estaba embarazada y tuve sus datos que liberados al público por una ministra del gobierno Bolsonaro, o sea, ella y su familia fueron expuestos a todo el país por una situación de embarazo que podría ser interrumpido de manera ilegal y causó todo un dilema. O sea, el tema aborto en la pandemia fue a la media por eso. Y mientras otro caso de una mujer que se mutiló, inserió en su útero cosas para el aborto y murió en ocurrencia de este tema, de este facto, y fue una más. Así que son muchos casos de que la gente que es pro vida es pro muerte de mujeres, como mencionou Roberta. Recente, Rebeca, eu acho que uma mulher ficou presa na UTI por 3 dias em Minas Gerais, porque o médico a denunciou. Também a discriminação também é sobre isso, sobre
o direito ao civil médico também que existe, né? Gente, recién hace como que un par de días, una chica ocurrió al hospital con una complicación de un aborto por misoprostol, por la pastilla, y tuvo hemorragia, y él quedó con policía en la UTI por 3 días, y va al penal popular, al juicio popular por eso, pero la situación de que ocurrió en el hospital con una hemorragia grave, y si quedó ahí 3 días con policía y todo el tema de la ley encima, ahora va a ser juzgada por populares. Entonces, también fue súper feo y vino a todo este tema por ahora. ¿Cuántas cuestiones, digo, que bueno, que en Argentina también vivimos, ¿no? La violación del secreto profesional, ¿sí? Que es el tomar a las mujeres como único destino ser madres, y eso sostenerlo a rajatabla, ¿no? Con un sufrimiento y tal como decía Rebeca, pro muerte de las mujeres, y que en definitiva las mujeres en la desesperación siempre van a abortar, no necesitan permiso para abortar, lo que necesitan es un derecho que les permita abortar con seguridad, porque igual lo están haciendo, pero siguen persistiendo estos sistemas de castigo para las compañeras, para las mujeres. No sé si hay alguna pregunta, me parece que hay alguna pregunta entre la gente que escuchaba. Mientras tanto, Fabi. No, lo que yo quería decir es que, bueno, nosotros recibimos mujeres de Brasil. Claro que las mujeres que tienen acceso a la posibilidad de viajar a otro país y venir a muchas mujeres de clase media, profesionales, que pueden pagar un pasaje o venir en colectivo, algunas han venido en auto de muchos kilómetros, y abonar lo que se abona acá, pero ese es el perfil, ¿no? Cuando debe haber muchísimas otras mujeres, seguro, que no acceden. De todas maneras, también nosotros, esta lucha por el derecho, Argentina tiene la ley. Esto lo que ha hecho es que no haya ninguna muerte por aborto desde la ley. Ahora, en todo el territorio argentino no es igual, no se cumple igual, no se respetan a las mujeres de la misma manera. Tampoco hay una cantidad de profesionales que estén preparados y que no hagan pasar a las mujeres por momentos muy duros, imponiendo su propia ideología acerca de qué debe o no hacer una mujer. Bueno, acerca de esto ya engancho una pregunta de Mari Farías. Pregunta: ¿cómo funciona acá en Argentina el derecho al médico cuando alega objeción de conciencia? ¿El médico puede recusar a hacer o dar informaciones? En Argentina, a partir de la nueva ley, porque la objeción de conciencia antes no estaba regulada, y hubo diferentes intentos de regularla, pero a través de la nueva ley y objeción de conciencia en relación con el aborto, solamente pueden alegar o declararse objetos de conciencia aquel profesional que directamente va a actuar en la situación del aborto, ya aquel que va a dar la medicación, aquel que va a hacer una aspiración manual endouterina, y dice: yo esa práctica no la voy a hacer. Ahora, cualquier otro profesional que esté en relación a esa práctica, pero que no sea quien ejecuta precisamente la interrupción, no puede alegar objeción de conciencia. Por ejemplo, una enfermera no puede decir: no voy a asistir a una paciente porque abortó, porque ella no es la que ejecuta el aborto en sí. Un anestesiólogo no podría negarse a dar anestesia para una mujer que tiene que hacer una
aspiración manual intrauterina que lo requiera, porque sabemos que es un procedimiento que pocas veces y raramente lo requiere, ¿no? Porque es ambulatorio y de fácil solución, ¿no? Con emergencia local. Por otro lado, obliga a que todos los profesionales tengan la obligación de dar información o referir, y cuando digo referir es decir, vaya a tal lugar que le esperan, que ahí le van a dar respuesta, ¿sí? No derivan, bueno, vaya a otra clínica o a otro lugar para que se lo hagan, no. Tienen la obligación de decirle a la mujer dónde ir para realizar un aborto. No le pueden plantear ninguna consideración que tenga que ver con su parecer y por supuesto que tanto en la IDE, donde la mujer no tiene que dar ningún tipo de explicación, lo que no quiere decir que no le hagamos un acompañamiento. Acá Fabiana está conmigo y es la que está en la clínica todo el tiempo, lo mismo acompañando a las mujeres en una situación que no necesariamente puede ser traumática, pero que no es un hecho más en la vida. Y cuando pasa en Argentina, cuando pasa las 14 semanas y 6 días, 14 semanas inclusive, como dice la ley, bueno, se entra en un periodo, en una regulación por causales, donde hay que establecer una causal, pero las profesionales no somos quienes tienen que dictaminar si la mujer, lo voy a decir con un término poco feliz, merece o no merece acceder al aborto, o si tiene suficientes argumentos o no, sino quien tiene que dar argumento acerca de las razones por las cuales quiere interrumpir son las mujeres, porque son las únicas que saben para ellas mismas cuál es su más completo estado de bienestar, y los profesionales tenemos que certificar que eso es lo que la mujer dijo, ¿sí? Dándole lugar. Y, por supuesto, después, cuando se permitió por un fallo, en el año 2012 se llamó el fallo FAL, que las mujeres no tenían que hacer una denuncia si habían sido violadas, decían las mujeres van a mentir. Bueno, entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema? Por una que mienta, no vamos a permitir que todas las mujeres que fueron violadas tengan que tener su hijo producto de una violación, o llevar adelante un embarazo que no quieren, ¿no? Porque tener un hijo ya es otra cosa. Y de hecho después comprobamos que las mujeres no mienten, que cuántas situaciones de violación teníamos eran mínimas y que pasaba al revés, que sospechábamos que la mujer había sido violada y no podía decirlo. Ya, ahí pasamos a otro estigma que carga sobre las mujeres, de que las mujeres, si no quieren ser madres, son mentirosas. Y bueno, no es el hecho. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, por ahora comentó que en Brasil hasta los técnicos de enfermería se recusan a hacer un ultrasonido en caso de aborto legal. O sea, lo que mencionaba Rebeca, la dificultad de los profesionales, incluso porque estamos hablando justamente de la objeción de conciencia. E para o pessoal do Brasil, eu explico que Daniel basicamente disse que o profissional único que se pode usar a objeção de consciência é o médico que vai fazer a prática de aborto. Né? Nenhum anestesista pode se negar a dar anestesia a um procedimento, ou enfermeira e assistir aquela paciente em situação de aborto. Esses profissionais não podem alegar objeção de consciência, senão o médico vai fazer a prática. Outro tema é que se chega um paciente no centro de saúde ou outro lugar, o médico ele tem que dar informações de onde ela pode conseguir lograr aquilo que ela deseja, né, que é a interrupção. Então, como médica, eu não poderia falar, não sei, vai em outra clínica. Isso não existe. Eu tenho que falar, bom, eu não faço, você vai buscar aqui, 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 aqui. Então, essa é a obrigação como médica aqui na Argentina. Algo que a lo mejor a mí me gusta recalcar mucho, porque a veces no se comprende, que a partir de las 15 semanas, cuando es legal, estamos hablando del concepto de salud en el sentido de bienestar. Y el bienestar
bienestar incluye un bienestar no solo orgánico del cuerpo, sino un bienestar psíquico, un bienestar social, familiar, económico, un bienestar que incluye no solo lo que le pasa ahora a la mujer, sino lo que le va a pasar si sigue adelante con un embarazo no buscado y no deseado. Bueno, veo un mensaje que, no sé, creo que escribe alguien de Brasil, que dice que tenemos que destacar el trabajo maravilloso de Rebeca con la información y la propuesta de discusiones importantes. Creo que traduje muy bien. Qué bueno, Y digo, bueno, qué interesante, Rebeca, y digo, un poco admiración por el trabajo que puedas hacer, porque realmente hay que tener algún grado de locura a veces para poder aguantarse todos los embates que esto conlleva, pero es una militancia que vale la pena porque se salvan muchas vidas. Esto también hay que decirlo. La ley se gana en la calle, la ley no se gana con los políticos. Los políticos tenemos que presionarlos, ¿no? Estas famosas marchas, mareas verdes, como las llamamos en Argentina, es en la calle y con las mujeres donde se gana el derecho que nos asiste, a toda persona gestante. Bom, Fábio recém disse que a luta se ganha na rua, né? E na caixa, como a gente fala aqui. Os políticos, a gente pressiona eles, mas a gente precisa ir para as ruas. As mulheres precisam se juntar, a gente precisa ter informação, ser bem assistida, apoiar todas as instituições que levam isso adiante e, obviamente, se juntar aos políticos que levam isso em pauta. Né? Tenemos ahí otro mensaje que dice, nosotros en Brasil tenemos muchas entidades o colectivos de mujeres feministas luchando para garantizar el acceso al aborto legal inclusive. Tenemos una amnistía, puede ser, o alguna cuestión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia de casos acerca de niñas brasileras o mujeres brasileiras. Eu acho que eu e a Bárbara, a gente está numa posição muito privilegiada, né? A gente fala que a luta é constante, e aí a gente se vê assim, já idosas, trabalhando pela não descriminalização, né? Mas a despenalização social do aborto, porque a gente tem esperança de que a descriminalização ela venha, porque a gente consegue ver a mudança nessa mulher e nessa menina. A gente, quando está ali trabalhando, vem aquela mulher desesperada, chorando, em prantos. É cada história que a gente escuta, é cada coisa que devasta o nosso coração, a nossa alma. É cada mulher que eu gostaria de pegar, vem cá, vou colocar você no colo e vou resolver os seus problemas. E depois que elas conseguem fazer a interrupção, a gente vê nitidamente como se transforma em outra pessoa. É uma mulher que sempre relata que alívio que terminou, né? Que alívio que eu consegui fazer a interrupção. Então, eu sempre converso com a Bárbara, eu falo assim, a gente está nessa posição muito privilegiada porque a gente consegue ver ali a mudança que nós fazemos acontecer na vida daquela mulher. E uma coisa que a gente tem noção de que precisa ser feito é trazer essa mobilização que aconteceu tanto na Argentina quanto na Colômbia, das mulheres indo para a rua e pedindo a descriminalização, porque é isso, a gente precisa fazer barulho, para eles entenderem que é o que nós queremos, né? Não o que eles querem a partir das convicções pessoais, religiosas que cada um dos políticos tem. Então, toda vez que eu posso, eu sempre falo, olha, é um privilégio poder fazer esse trabalho, atuar nessa linha de frente,
porque a gente consegue ver realmente a mudança que nós fazemos nas vidas dessas meninas e dessas mulheres. Sí, básicamente Rebeca dijo lo que siempre te hablo, Fabi, sobre está ahí, prosiguiendo a esta chica, escuchando las historias, podemos ayudar. Yo estoy antes, durante y después acompañándolas y las encuentro acá, llego muy aprensivas, imagínate que, claro, en este caso viajar de París, muchas veces vienen escondidas de sus familiares, vienen con pareja, vienen solitas, dejan, es todo un tema y los acompaño antes, durante, sí, el acompañamiento acá en la clínica, donde podemos hablar frente a frente, ya habíamos venido hablando antes, acá en la clínica, y después la acompaño siempre, porque, bueno, estamos ahí siempre en contacto y siempre dice, che, bien en Brasil, y ahora estoy en mi casa, qué alivio, qué bueno, y aún incluso envío fotos de su vida después, entonces la puedo acompañar después de pasar por Musa y es un privilegio enorme. Esto, digo, Bárbara, se suma justamente para acompañar a las mujeres que vienen de Brasil, fundamentalmente por el idioma. Ahora, en Musa, digamos, este trabajo que hace Bárbara lo hacemos con todas las mujeres, no solo del extranjero, nosotros recibimos mujeres de Chile, mujeres de Paraguay, de Uruguay, de Perú, también recibimos consultas, ¿no?, de mujeres en Centroamérica y las direccionamos a Colombia, que le quedan más cerca. Tratamos siempre de acompañar a las mujeres y de dar alguna respuesta. Musa, ese es el trabajo, acompañar. Nos ha sucedido que hemos acompañado a mujeres que decidieron seguir adelante con su embarazo y después nos mandan fotos de su bebé. No es que solamente acompañamos en situación de interrupción, acompañamos a las mujeres en su derecho a decidir. Bom, a gente entendeu, a gente acompanha as mulheres no direito de decidir. É claro que a gente tem esses serviços, mas já aconteceu da mulher vir e decidir continuar com a gravidez. Eu acho que é sobre isso, é sobre acompanhar, conter toda essa angústia, todo esse momento que a mulher está passando, que cada mulher passa de maneira única. Então, se assim decidir interromper, vamos em frente. Se decidir continuar, também vamos em frente. Então, acho que é sobre isso. É muito interessante você colocar isso, Bárbara, porque realmente a gente, quando nós viramos uma referência a brasileiras em todos os lugares do mundo que nos procuram. Então a gente já teve uma mulher que estava na Grécia, queria informações de como acessar os serviços lá. Em Portugal também já aconteceu. Então a gente acaba aprendendo um pouquinho de aborto legal em vários países, né? E uma coisa que acontece não frequentemente, né? Mas existem sim aquelas mulheres que optam por não fazer a interrupção. E isso também é para isso que nós lutamos, para elas terem o direito de decidir. Mas também chegam muitos casos onde aquele parceiro, ele chantageia, faz chantagem, sabe? Com a mulher para ela fazer a interrupção. Então a gente às vezes faz o trabalho ao contrário, aquela mulher não quer interromper, mas por uma pressão do parceiro, ela tá ali, entrando em contato com a gente. Então, a gente faz todo um trabalho de, olha, você não precisa fazer isso. Se você precisar de um álibi, pode pedir para ele falar com a gente, que a gente vai falar que você não pode fazer a interrupção em outros países, porque existe esse medo também, né, dessa mulher ser obrigada por um parceiro. Então, a gente faz o trabalho reverso também, e é muito engraçado quando isso acontece. Claro, dijo justamente al revés, que algunas veces la mujer no quiere, pero tiene una pareja que está ahí forzando algo, entonces justamente lo que hace ese trabajo de bueno, te digo que vos no puedes hacerlo, tienes un problema de salud que no va a hacer, entonces que también contiene en este sentido de, bueno, si quieres seguir, acompañar a la decisión. Hablo Mari, otra vez, diciendo recientemente hoy tuvimos algunas victorias en relación a las propuestas directrices de pro y la descriminalización en la 17ª Conferencia Nacional de Salud en Brasil.
Sobre essa 17ª Conferência Nacional de Saúde, em que propostas e relações em prol da discriminação? Alguma coisa mudou pontualmente aí? É muito boa a pergunta, porque eu precisei aprender isso muito rapidamente. Aconteceu recentemente essa 17ª conferência, e eu acho que a maior vitória foi barrar todas as propostas né, antidireitos que foram colocadas ali como política pública, né? Então, só para vocês entenderem, são organizações do movimento social que fazem propostas, essas propostas elas são eleitas e são levadas até o Ministério da Saúde para virar política pública. Então, tinha ali muitos termos onde existia o termo nascituro, né? Onde aqui no Brasil eles tentam implementar a lei do nascituro, garantindo que aquele feto, aquele embrião tenha mais direito do que aquela mulher que está carregando. Então, nós conseguimos muitas vitórias nesse sentido, barrar mesmo os antidireitos das mulheres e tentar avançar, né, com os casos de aborto legal que já existentes, né? Ali não se pede a descriminalização, pede apenas que a lei seja cumprida, e isso é o mínimo, né, que o Estado pode fazer e que ele não fez durante esses últimos 4 anos de governo Bolsonaro. Dijo básicamente sobre en este Congreso las muchas que liberaron a unas instituciones y colectivos acerca del derecho que tiene el feto, que mencionó Rebeca, que el feto antes tenía más derechos que la propia mujer. Así que ganó algunas pautas ahí. Claro, otra vez ahí te felicito, Rebeca, y lamento muchísimo los medicamentos inseguros y estafadores y aprovechadores de mujeres en esta situación en Brasil. Bueno, muchas felicitaciones a Rebeca Parente, ¿no? Un gran reconocimiento, Rebeca, de la gente de las mujeres de Brasil están apareciendo, un gran agradecimiento de parte de ella. Nosotros, ¿alguna pregunta más? Rebeca, ¿alguna pregunta más que vos tengas acerca de Musa o de la situación en Argentina? Claro, alguma pergunta do pessoal que está no chat? A gente já está finalizando e tirando as dúvidas de vocês em relação a esse tema aí, qualquer um. Vamos ver se tem pergunta. Houve proposta pela descriminalização que foi aprovada pela conferência. Claro, dijo que tuve la propuesta, pero todavía no fue implementada en esta conferencia, pero ya igual es una victoria, lo poquísimo que es, ya estamos conmemorando lo que sea. Teve uma proposta, mas não garante ser implementada, mas ainda assim, qualquer coisa que mencione que o avance já é uma enorme alegria. Aí diz que está muito feliz com essa discussão, que as mulheres brasileiras precisam sim desse apoio. Bien. Bueno. Rebeca, ha sido un gusto conocerte y bueno, ojalá que no sea solamente a través de las redes. También el otro día escuchaba que estás haciendo un trabajo para tu doctorado, si no entiendo mal, o para tu maestría, y que me parece que es sumamente interesante y ojalá sea también un motivo para juntarnos y que nos cuentes esa experiencia de esas mujeres brasileras que abortan en la Argentina. Bien. Rebeca, como siempre, hacemos extensiva la invitación, ojalá en algún momento puedas venir a visitarnos y estamos como muy interesados en tu trabajo de investigación que estás llevando adelante. Na verdade, eu que agradeço o convite e aí reforçar toda a imensa gratidão que eu sinto por vocês. Quantas vezes eu não mando mensagem, Bárbara, eu preciso que você atenda essa mulher amanhã, e ela me socorre, entre tantas outras coisas. Então eu agradeço demais toda a atenção de vocês,
como uma organização e como pessoas também, porque isso é muito importante, né? Não é só essa mulher ter acesso à interrupção, é essa mulher ser acolhida, e ser acolhida com humanidade, né? Por profissionais sensíveis, que entendam por que ela está passando. Não é um momento fácil, não é fácil essa mulher sair do país, muitas delas não dominam o espanhol, é a primeira vez que elas estão viajando. Existe um recorte de classe e raça muito grande, né? Então, muitas mulheres que chegam à Argentina são mulheres brancas, são mulheres classe média, que estão acostumadas a saírem do país. Mas também existe aquelas mulheres que nós apoiamos, que é a primeira vez que entrou num avião. Então, precisa de ter esse cuidado, esse carinho, né, durante o atendimento. E eu agradeço imensamente a vocês por tudo até hoje. A Tati está falando para a gente trazer você para cá, Rebeca. Eu não tenho vezes no Brasil, Rebeca. Ah, muy bien. Eu agradeço muito, desde Musa ao projeto Vivas, igualmente, tenho muita admiração e respeito pelo seu trabalho, pelas meninas que você atende, pelas mulheres pela qual você luta bastante e diariamente. Bueno, si quieren cerramos con una pregunta que nos hicieron hoy en Historias, que era si una mujer que está en Brasil, si necesita interrumpir su embarazo y quiere venir a Musa, ¿cuál es el procedimiento que tiene que hacer y cómo tiene que contactarse? Bien. Tenemos un WhatsApp que la verdad está abierto, diría casi las 24 horas, respondemos bastante rápido. La primera que responde soy yo, que es la que tiene el teléfono de Musa, pero cuando son mujeres de Brasil, sobre todo, doy unas primeras explicaciones y rápidamente le paso el teléfono a Bárbara por el tema del idioma, porque comprendo que una mujer se siente más segura y hay menos posibilidad de no entender bien las explicaciones. Bárbara pide una serie de requisitos, por ejemplo, cuántas semanas está, si tiene un ultrasonido, y en función a eso va consultando con los ginecólogos, con los médicos, para que nos vayan dando las directivas. Bárbara, además, una vez que los médicos dan el ok, que puede venir, acompaña para muchas mujeres que a lo mejor no han salido del país, cómo hacer para llegar no solo a Argentina, sino además a Rosario. Rosario tiene la particularidad de que hay muchos estudiantes brasileros, muchos estudiantes de medicina brasileros. Entonces, hay una comunidad muy importante y tenemos posibilidad de que alguien los pueda buscar en el aeropuerto y que sea también de Brasil. Digo, una contención importante para las mujeres de Brasil. Claro, todo o serviço de logística, atenção, contenção em relação a qualquer dúvida em relação ao procedimento, sobre como chegar em Musa, como chegar em Rosário, como chegar na Argentina. Tudo isso é a partir do telefone de Musa, que vai ser direcionado diretamente para mim, e aí eu recebo essa mulher passando todas as informações. Rosário é uma cidade muito grande, é uma das maiores da Argentina, depois de Buenos Aires, é acessível, tem 1 milhão e poucos de habitantes, então eu acabo ajudando nessa parte da logística também. Então é completamente possível vir, mas como a Rebeca mencionou, existe o custo, existe tudo isso, existe o deslocamento, o medo de vir, e tudo isso dificulta, claro, a maioria vir, mas as que tem e podem, a gente atende sim. El logo de Musa se ve arriba, es fácilmente identificable en Instagram, en Facebook o en cualquiera de las redes, ¿sí? Y de ahí del Instagram en adelante pueden... Decinos cómo es el WhatsApp, Fabi. El número de WhatsApp de Musa. Vale. Así lo dejo. Más 54. 54 9 341 Sí. 26 34 229.
E, Rebeca, se você quiser deixar o contato do projeto Vivas aí no chat também, digita, faça esse mesmo, a gente pode estar conversando com você ainda para qualquer tipo de informação. Bueno, Bien. estamos entonces. Muchísimas gracias, Rebeca. Graças. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado. Sim, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, gente.